Sono male per biglietto. Corre male per biglietto, loco. তো এতে সাহস তুমি তো মারে পেটে ভিলেন করবো ভৌণীকে ঠিয়া উঠা মারিবু এ শোনা তো ভাগ্য ভাল তো ভৌণী ক মার্কে ঘর পড়ে যাব তাকে খালি ঠিয়া বইটা মারতেলি যদি নজিব তা পড়িয়াকে ওপাড়িকে আমি তন্দুরি করে খাইবি দেখুছ এ বাড়িটার সাহস কেটেটা করছো মতে ছতাই কইলা ততে সয়া কইলা হয় যে বাড়িটা পঠানো তুম হইতা তুম ভাইকে সয়া কইব মতে কইতা কলে সম্মানিত নিব তু ডাক্তার হলে মু ডক্টর আরে তোর কি হইতা হব তোর যে হইতা হব সে সলা গোটে গৃহপালিত পশু হই রহিব তু সে সাউ ভাউ যোগ টপি দিলু তো পেনাল করে তা করদলা খালি বাথরুম রে বি চলুছু ছাড় অধা নাইট পিନ୍ଧିକି ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ବାଡେଇ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ସାବୁନଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ସାବୁନଟା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଦୁନିଆ କହିବ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସୁପେରିଆ ବାଇ ଆଇଟିସି ଆଉ ଯୋଉ ଘନ କେଶ ପଳାଏ ରଖିଛି ତାର ବାବା ହଲେଇ ଦେଲା ବାବା ଏ ବାଳର ରହସ୍ୟ ଆଉ ଆଦିବାସୀ ତଳେ ନୁହଁ ଜସ୍ମିନୀ ତଳେ ଘରର ବହୁଟି ତୁ କଣ ଇଏ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନମଳା ମୁମଳା ହେଇକି ନାଇ ଭାଇ ଦେଖି ଇନଷ୍ଟା କରି ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଛାଡୁଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୋର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ କୁଇନ୍ ନା ମୋ ପାଖ କଣ ମୋ କହି ଗୁଣୁ ହେଇ ରହିଗଲି ତୁ ଜାଣିପାରିଲୁ ମୁଁ କଣ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରି ଭାଇ ଭଦ୍ର କଥା କହିଥାନ୍ତା ବିଶ୍ୱାସ କର ତୁ ଯାହା ଜାଣିପାରିଲୁ ତୁ ହଉଛୁ ତା ତତେ କଣ କୁହାଯିବ ଜାଣିଛୁ କଣ କହିବ କହିବି ତତେ କୁହାବ ଦାରିଆଣି ଛତର ଖାଇ ଘଇତା ଖାଇ ବାରବୁଲି ଅପସଂସ୍କାରୀ କଞ୍ଚା ଓଡିଆରେ ବେ ଆରଟା କହିବି ମତେ ଲାଗୁଛି ତୋ ପଛରେ ବୋଧେ ବିଲ ସାର ପାଣି ବାଜିଛି ତ କାହିଁ ଏତେ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ହେଲା ବିଲ ସାର ପାଣି ବାଜି ଦେହ ମୋର କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି ଏ ସସଲ ଲାଗେ